अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप तमाम बहनों को, तमाम मुसलमानों को ढेर सारी खुशियां नसीब फरमाए। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखने वाली हूँ जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है, जिसकी जानकारी हर इंसान को है। मौत के बारे में, मौत बरहक है, ये सबको पता है, मौत बरहक है, जिसका जिक्र कुरान में भी आया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो आइए हम बात करते हैं, वीडियो मुकम्मल जरूर देखिए। मौत के बारे में ये नहीं कहा कि तुम्हें एक दिन मौत आएगी, बल्कि फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तुम में से हर एक इंसान को, हर एक जानदार को मौत का मजा चखना है। जायका या तो मीठा होता है या कड़वा होता है। नेक लोगों के लिए मौत मीठी होती है और बुरे लोगों के लिए सख्त कड़वी होती है। सुभान अल्लाह। इसलिए आज इस मौत की तैयारी करने का वक्त है। किसी बुजुर्ग ने क्या अच्छी बात कही थी, मौत बरहक है लेकिन कफन के मिलने में शक है। क्या मालूम किस हाल में मौत आए, कोई कफन देने वाला भी पास हो या ना हो। चुनांचा हमने एक आदमी की बात सुनी कि उसे दुश्मनों ने कत्ल करके नहर में फेंक दिया। बहुत दिनों तक उसकी लाश पानी में फूल रही थी, यहाँ तक कि उसकी लाश को जब निकाला गया तो शनाख्त करना मुश्किल था। पुलिस वालों ने करीबी बस्ती वालों के हवाले कर दिया कि मुसलमान नजर आता है तो उसका जनाजा पढ़ा दो। चुनांचा बस्ती वालों ने उसे नहला तो दिया, लेकिन साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि एक लावारिस लाश है, उसका कफन खरीदना है। उसके कफन में जो आदमी हिस्सा डालना चाहे वो लाए। चुनांचा कोई आदमी 10 रुपए लाया, कोई 20 लाया और उसको दफन करने का इंतजाम किया गया। जब दफन करने लगे तो कोई एक बंदा भी नहीं रो रहा था, इसलिए कि कोई उसे पहचानता जो नहीं था। जब कुछ दिनों के बाद उसकी हकीकत खुली तो पता चला कि वो एक इलाका का बड़ा जमींदार था। 12 मुरब्बा जमीन का वो मालिक था। करोड़ों रुपए उसके बैंक अकाउंट में थे। 2 मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में उसकी कोठियां थी। 4 उसके जवानुल उमर बेटे थे। कई कई उनके घर हैं और जमीनें हैं। उसको क्या पता था कि जब उसकी मौत आएगी तो उसको चंदे का कफन दिया जाएगा। इसलिए किसी ने कहा है मौत बरहक है लेकिन कफन के मिलने में शक है। हमें चाहिए कि आज ही से मौत की तैयारी करें। ये उसूली बात याद रखिए कि जिसकी जिंदगी महमूद, इस मौत की भी महमूद, और जिसकी जिंदगी मजमूम और उसकी मौत भी मजमूम। और अगर हम नेकी वाली जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह ताला नेकियों वाली जिंदगी अता फरमाएंगे। ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी फासिक व फाजिर वाली जिंदगी गुजारे और बायजीद बस्तामी और जुनैद बगदादी जैसी मौत आए? हरगिज नहीं हो सकता। हमें आज भी अपनी जिंदगी का जायजा लेने की जरूरत है। हम जो गुनाह करते हैं उनको छोड़ने की जरूरत है। मौत की तैयारी करने की जरूरत है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब अंदाज से ये बात समझाई है। फरमाया करते थे कि एक बादशाह का बड़ा बाग था जिसके कई हिस्से थे। उसने एक आदमी को बुलाया और उसके हाथ में एक टोकरी थमा दी और कहा कि मेरे बाग में दाखिल हो जाओ और बेहतरीन फलों से टोकरी भर लाओ, बड़ा इनाम मिलेगा, मगर शर्त यह है कि जब अंदर से गुजर कर आ जाओ तो तुम्हें दोबारा वापस जाने की इजाजत नहीं होगी। उसने कहा चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो लेकर उस टोकरी को चल पड़ा। एक तरफ से दरवाजे में दाखिल हुआ, देखा कि उसके अंदर फल हैं मगर पसंद ना आए। अगले दर्जा में दाखिल हुआ, यहाँ फल पहले से बेहतर थे। सोचने लगा कुछ तोड़ लूं, कहने लगा अगले दर्जा से तोड़ लूंगा। फल यहाँ भी कुछ बेहतर थे और उससे अगले दर्जा में बहुत ही बेहतरीन थे। यहाँ दिल में ख्याल आया कि अब तो मैं कुछ फल तोड़ लूं। फिर सोचने लगा आगे सबसे बेहतर फल तोड़ूंगा। जब अगले और आखिरी दर्जा में दाखिल हुआ तो क्या देखता है, वहां पर तो किसी भी दरख्त पर फल ही नहीं है। अफसोस करने लगा कि ऐ काश मैंने पहले दर्जे से फल तोड़ते हुए आते तो आज मेरी टोकरी खाली ना होती। अब मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ दोस्त, बादशाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की मिसाल के मानिंद है और इंसान जो बाग में जा रहा है वो तेरी मिसाल है।
اور ٹوکری سے مراد تیرا نامہ اعمال ہے۔ زندگی کی مثال باغ کی مانند ہے اور اس کے مختلف حصے تیری زندگی کے ہر دن کے مانند ہے۔ اب تجھے ہر دن میں نیکیوں کے پھل توڑنے کا حکم دیا گیا، لیکن تو روز سوچتا ہے کہ میں کل سے نیک بن جاؤں گا، یعنی اگلے درجے سے پھل توڑ لوں گا، اگلے درجے سے پھل توڑ لوں گا، یعنی کل پڑھ لوں گا نماز، کل پڑھ لوں گا، نیکی کر لوں گا۔ تیرا اگلا دن کبھی نہ آیا اور تجھے اسی دن اللہ کے حضور جانا پڑے۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، کھڑے پیر چل دینا پڑے گا، کچھ نہیں کر سکے گا۔ ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملنے والی ہے میری ماؤں اور بہنوں، ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملنے والی ہے کہ ابھی ہم کچھ نیکیاں کر لیں، ابھی ایک منٹ رک جاؤ۔ تم ملک الموت سے یہ نہیں کہہ سکتی ہو کہ ایک منٹ کی فرصت مجھے دے دو، میں اللہ سے ایک بار توبہ کر لوں، ایک بار استغفار پڑھ لوں یا ایک بار کلمہ شہادت پڑھ لوں۔ وہ آپ کی نیکیوں کی وجہ سے سب ہوگا۔ اگر آپ نیک ہوں گے، اپنی زندگی نیکی میں گزاری ہے، تو اللہ پاک آپ کو خود بخود توفیق دیں گے کہ آپ کلمہ شہادت پڑھیں۔ اور اگر آپ نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے تو اللہ پاک ایک سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں دیں گے۔ موت کے وقت بھی آپ کو دنیا یاد آئے گی، موت کے وقت بھی آپ کو اپنی اولاد یاد آئے گی۔ میری ماں اور بہنوں، کلمہ شہادت یاد نہیں آئے گی، لوگ آپ کے آجو باجو آپ کے ارد گرد کھڑے ہوں گے، کلمہ شہادت کی تلقین کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کو نہ سنائی دے گا نہ دکھائی دے گا، آپ کی روشنی جا چکی ہوگی، ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ہوگی۔ اس لیے ابھی وقت ہے میری ماؤں اور بہنوں، ابھی بہت وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو۔ دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے، دن بدن قیامت کے قریب بڑھتی جا رہی ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، اس ویڈیو کو اپنے ماؤں اور بہنوں اور رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ہدایت پا جائے، کوئی آپ کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائے، تو آپ بھی ثواب کی حقدار ہوں گی۔ جب تک وہ نیکیاں کرتی رہیں گی، آپ کی وجہ سے جب تک وہ نیکی کرتی رہے گی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اسی لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہماری زندگی بہت قیمتی ہے اور بہت تھوڑی سی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ جو سانسیں ہماری اندر گئی ہیں وہ باہر آئیں گی یا نہیں، پھر بھی ہم کتنی غفلت میں پڑے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ میری ماں اور بہنوں، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابند ہو جاؤ۔ ایک نماز چھوڑنے کی سزا، ایک نماز چھوڑنے کی سزا 80 سال جہنم میں چلنا پڑے گا۔ ایک وقت کی نماز کی سزا 80 سال جہنم میں چلنا پڑے گا۔ سوچو ذرا میری ماؤں اور بہنوں، یہاں بچپن آتی ہے، جوانی آئی، بڑھاپا گزر گیا، موت کے منہ میں آ گئے، پھر انسان کو موت بھی آ جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر وہاں نہ موت آئے گی، وہاں فرصت نہیں ملے گی۔ میری ماں اور بہنوں، ہمیں افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا وہاں۔ ہم یہی سوچتے پھریں گے کہ کاش ہم نیکی کر لیتے۔ جس طرح کسی انسان کے کسی بھی بچے کو ایگزام میں بھیجو اور وہ ایگزام دینے گیا ہے، وہ امتحان گاہ میں پہنچنے کے پہلے راستے میں اسے کچھ مل جائے، کوئی جادوگر مل جائے یا کوئی مارکیٹ اچھی لگ جائے، وہ وہاں اسے دیکھنے بیٹھ جائے یا مارکیٹ کرنے بیٹھ جائے، تو جب وہ ایگزام میں نہیں پہنچا، وہ امتحان گاہ میں پہنچا ہی نہیں، امتحان گاہ میں اپنا پیپر یعنی اپنا نامہ اعمال اس نے فل ہی نہیں کیا، سوال کا جواب ہی نہیں بھرا، تو اسے نمبر کیسے ملیں گے؟ اس کی کاپیاں خالی ہوں گی، سیم اسی طرح جس طرح ہمارے نامہ اعمال خالی ہیں۔ تو جب رزلٹ آئے گا، لوگ رزلٹ دیکھیں گے تو اس فیل نظر آئے گا آپ کو، وہ ایگزام میں فیل نظر آئے گا، وہ اپنے امتحان میں فیل نظر آئے گا، تو لوگوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، بھائی بہنوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے اسے شرمندگی ہوگی کہ اے کاش میں پہنچ گیا ہوتا امتحان گاہ کی طرف، میں پہنچ گیا ہوتا اپنے امتحان حال میں اور ایگزام دے دیا ہوتا، کچھ تو نمبر آئے ہوتے، کچھ تو لکھتا، کوشش تو کرتا، مگر اسے صرف اور صرف شرمندگی اور پچھتاوا ہوگا، مگر وہ شرمندگی اسے کسی کام میں نہیں، کچھ نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ اس کا رزلٹ فائنل آ چکا ہے، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہمارے نامہ اعمال ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور ہم امتحان دینے کے لیے اپنی تیاری کرنے کے بجائے، اپنا نامہ اعمال بھرنے کے بجائے اپنی گناہوں کا بوجھ لیے بیٹھے ہیں، ہمیں پچھتاوا کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ اور جب ہمارا نامہ اعمال وہاں کھولا جائے گا
तब वहां हमारे मौजूद रिश्तेदार भी होंगे जिनसे हम छुपते थे, अपने गुनाह छुपा कर किया करते थे कि उनको पता न चल जाए, हमें शर्मिंदगी होगी हमारी, वो भी वहां मौजूद होंगे। आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, भाई बहन भी वहां मौजूद होंगे, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के लोग भी वहां मौजूद होंगे। जिनको आपने देखा या जिनको आपने देखा भी नहीं है, सबके सामने आपका नामा ईमान आपके हाथ में दिया जाएगा। फिर आपको कितनी शर्म आएगी, कितनी शर्म महसूस होगी वहां, मगर आप कुछ नहीं कर सकोगे। दुनिया में है तो इंसान शर्मिंदा होता है, फिर कोशिश करता है कि अभी मौका है, 1 साल और एग्जाम दे लूं, अब की बार मेहनत से करूंगा, अब की बार मेहनत से दूंगा, किसी चीज से गाफिल नहीं होऊंगा और इंशाल्लाह पास हो जाऊंगा। इसी तरह अपने ईमान के बारे में अगर सोच लो मेरी माँ और बहनों, तो वहां तुम्हें दोबारा मौका भी ना मिलेगा। मौका अभी है, मौका अभी है संभलने का, और संभल जाओ और अपने नामा ईमान पर गौर करो कि हमने दिन में पूरा दिन सुबह से लेकर शाम गुजर जाती है। जब शाम को सोने चलो तो एक बार अपने पूरे दिन पे जरूर नजर डालो कि आज पूरे दिन में मैंने कितना गुनाह किया और कितना सवाब का काम किया, अपने नेमा ईमान में क्या क्या आज लिखा है। इससे आपको बहुत एहसास होगा, इससे आपको समझ आएगा, इससे आपको जानकारी मिलेगी कि आज आपने पूरे दिन में क्या गुनाह किए। अगर आप अपना जायजा ले लें, पूरे दिन की गुनाहों और सवाबों का जायजा ले लें, तो मेरी माओ और बहनों सोते वक्त इस्तगफार पढ़ लो और उठो और वजू करो और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सजदे में गिर जाओ, अल्लाह से दुआ करो, तौबा और इस्तगफार करो और इस उम्मीद से इस्तगफार करो कि आइंदा इंशाअल्लाह गुनाह नहीं होगा, आइंदा इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करूंगी। तो मेरी माओ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम गफूरुर रहीम है, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ करने वाला है, वो तुम्हारी गुनाहों को जरूर माफ करेगा। तो मेरी माओ और बहनों, आज वादा करो, अपने आप से अहद लो कि इस मजलिस में उठने से पहले अपने आप से अल्लाह ताला से जरूर दुआ मांगोगे, अपने आप की बख्शिश जरूर करवाओगे। ये जो वक्त गुजर रहा है इसे जाया ना होने दो, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग आप में मौजूद हैं जो पिछले साल आपके साथ इस वक्त में मौजूद थे, इस महीने में मौजूद थे, मगर इस साल वो नहीं है। उनका भी यही गुमान रहा होगा कि मैं अगली साल दुआ कर लूंगा, अगली साल नमाज पढ़ लूंगा, अगली साल बख्शिश करवा लूंगा, लेकिन अगली साल उनके नसीब में नहीं आया। अगर आपके नसीब में आया है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं मेरी माओ और बहनों। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, आपको एहसास हुआ होगा, अपनी कीमती जिंदगी का एहसास हुआ होगा। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से आप सबके लिए दुआ करती हूँ, अपने लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को मरने से पहले मौत की तैयारी करने वाला बना दे, आप सबको तमाम मुसीबत और तमाम परेशानियों से दूर